Hello everyone, how are you doing? Like you say and you watch in the video, we are now in the Ifrane city. So see, it's very it's looking very nice. Ifrane, it's a city in Morocco. الورود الجميلة تبارك الله، واحد الجو رائع جدا، واحد الجو زوين، خاصة غير نتوما صافي. انت اللي كتشوف دابا وانت اللي كتشوف الفيديو هما اللي خاصين. الماء تبارك الله، الامياه. دابا نوريكم الماء، يلا بقاو على خير.